নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে ট্রেড ডিল হয়ে গিয়েছে এবং সেই ট্রেড ডিলে এই মুহূর্তে কোন জায়গায় ভারতবর্ষ কোন কোন শর্তগুলো মেনে সই করে এসেছে সেগুলো নিয়ে বিভিন্ন ধরনের যখন প্রশ্ন উঠছে বিরোধীদের তরফ থেকে, তখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তো সেটা নিয়ে আলোচনা করার দরকার, সেটা নিয়ে বিস্তারিত ভারতবর্ষকে জানানো দরকার এবং জানানোর জন্য সবচেয়ে ভালো প্রেক্ষিত যদি হয় কিছু সংসদ, এবং সংসদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষকে ট্রেড ডিল নিয়ে কিছু জানাবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আমরা যেটা দেখলাম, এই মুহূর্তে মালয়েশিয়া ট্যুরে চলে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এবং যেটা সংসদে বাজেট অধিবেশন চলাকালীন হলো। এবং সেই যে তার বিদেশ যাত্রা, সেটা এই মুহূর্তে ঠিক কতটা জরুরি ছিল, যার থেকে আমরা বেশি জরুরি বলেই মনে করছেন কিন্তু সারা দেশের বিরোধীরা, যে এই মুহূর্তে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল ট্রেড ডিল সম্পর্কে একটা সামগ্রিক আলোচনা হওয়া। এবং ট্রেড ডিলটা যেভাবে হলো, তার সবচেয়ে বড় যে জায়গাটা, রাশিয়ার থেকে আর ভারতবর্ষ পরবর্তীতে তেল কিনতে পারবে না। যতই কম দামে রাশিয়ার থেকে তেল কিনতে পাওয়া যাক, তারা কিনতে পারবে না। কিনলে কি হবে সেটা আমেরিকা খোদ তাদের হোয়াইট হাউস থেকে যে আলাদা প্রেস রিলিজ করা হয়েছে, হোয়াইট হাউস থেকে যে প্রেস রিলিজ করা হয়েছে সেখানে জানিয়ে দিয়েছে, এবং যেটা অত্যন্ত লজ্জাজনক, অপমানজনক। আপনারা নিজেরা শুনলেও বুঝতে পারবেন যে এই ধরনের কথা আমেরিকা কিভাবে ব্যবহার করতে পারে ভারতের উপর। কিসের চুক্তি হলো এটা? কারণ এই যে চুক্তিটা, সেখানে আমেরিকা স্পষ্টত বলে দিয়েছে যে ভারতবর্ষ রাশিয়ার থেকে এখন থেকে আর তেল কিনতে পারবে না। এটুকুতেই শেষ নয়, যদি তেল কেনে সেই জায়গায় সার্ভেইলেন্স করবে আমেরিকা, অর্থাৎ তারা পর্যবেক্ষণ করবে ভারতবর্ষ রাশিয়ার থেকে তেল কিনছে কিনা। যদি কেনে তেল, সেই ক্ষেত্রে তারা ট্যারিফ আবার 25% চাপিয়ে দেবে। এই ধরনের একটা চুক্তি করে এসেছে ভারতবর্ষ আমেরিকার সঙ্গে, এবং সেটা নিয়েও কোনোভাবেই কোনো মন্ত্রী কোনো মুখ খুলছেন না। এবং শুধুমাত্র যে পেপারটা সেটা রিলিজ করা হয়েছে, ট্রেড ডিলের একটা সাময়িক খসড়া সেটা রিলিজ করা হয়েছে, এবং সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে সত্যি কোনো মতেই আমেরিকা এই মুহূর্তে আর অ্যালাউ করবে না ভারতবর্ষকে যে তারা রাশিয়ার থেকে তেল কিনবে। ভারতবর্ষ এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ আমেরিকা যেটা অ্যালাউ করবে সেটা করবে, যেটা অ্যালাউ করবে না সেটা করবে না। এই প্রেক্ষিতটা সম্পূর্ণভাবে ট্রেড ডিলের মধ্যে বর্তমান। তার কারণটা কি, এর আগেও আপনাদেরকে বলেছি যে ট্যারিফ আমেরিকা নেবে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের থেকে ব্যবসা করার জন্য 18%, কিন্তু ভারতবর্ষ 0% ট্যারিফ নেবে আমেরিকার থেকে। আমেরিকায় আসবে, ব্যবসা করবে, চলে যাবে, কোনো ধরনের কোনো ট্যারিফ দেবে না। অথচ ভারতবর্ষ যাবে আমেরিকাতে, বিভিন্ন বিক্রি করবে জিনিসপত্র, সেক্ষেত্রে তাদের 18% ট্যাক্স দিতে হবে। এই জায়গাটাও তৈরি হয়েছে। এবং সবচেয়ে খারাপ লাগার জায়গা কোনটা বলুন তো, এই মুহূর্তে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমেরিকা বলছে যে আমরা নজরদারিতে রাখবো যে ভারত রাশিয়ার থেকে তেল কিনছে কিনা, যদি কেনে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ট্যারিফ চাপিয়ে দেব। এই ধরনের কথাবার্তা যখন আমেরিকার তরফ থেকে উঠে আসছে, তো তাহলে সেটা তো অবশ্যই এই মুহূর্তে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতবর্ষকে কোন চোখে দেখছেন সেটা আমাদের চোখে একদম পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। এবং তার সামনে বিশ্বগুরুর কি ইমেজ থাকছে, ভারতবর্ষের কি ইমেজ থাকছে, সেটাও খুব সঠিকভাবে আমাদের পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আমরা এর আগেও বহু ধরনের ট্রেড ডিল দেখেছি, কংগ্রেস আমলে দেখেছি, বাজপেয়ী আমলে দেখেছি, কিন্তু কখনোই এই ধরনের কোনো বাক্য ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অন্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ব্যবহার করেছেন আমাদের সত্যি স্মরণে আসে না। আপনাদের যদি স্মরণে আসে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। এই সামগ্রিক ঘটনা নিয়ে সঞ্জয় সিং, রাজ্যসভার অত্যন্ত গুণী একজন এমপি, তার বক্তব্য আপনারা শুনুন। তিনি সমস্ত বিষয়টা ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এবং অবশ্যই বলেছেন যে কেন এই ট্রেড ডিলটা ইমিডিয়েটলি নরেন্দ্র মোদী করলেন, তার সরকার কেন এতে রাজি হয়ে গেল, তার কি কি প্রেক্ষিত রয়েছে। তার বক্তব্য অনুযায়ী অ্যাপস্টিন ফাইল যেটা বেরিয়েছে, সেই অ্যাপস্টিন ফাইলের মধ্যে নরেন্দ্র মোদীর নাম উল্লেখ থাকা, এবং তার সঙ্গে আদানির সঙ্গেও আমেরিকার একটা চুক্তি, সেই জায়গাগুলোতে কোথাও গিয়ে নরেন্দ্র মোদী এই মুহূর্তে বাধ্য হয়েছেন এই ধরনের একটা ট্রেড ডিল করতে, যেটাতে সম্পূর্ণভাবে ভারতের অর্থনীতি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। আপনারা শুনুন সঞ্জয় সিং এর বক্তব্য। আপনাদের মতামত সামগ্রিক রিপোর্টের ভিত্তিতে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। দেখতে থাকুন টক টু বাংলা, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ। ये देश नहीं बिकने दूंगा,
आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, ये तमाम नारे और जुमले आपने सुने होंगे। किसके हैं? महामानव के। किसके हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और अभी जब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई, जिसमें हम लोगों ने सवाल उठाया कि ये ट्रेड डील आपने अपने दोस्त अडानी को मिलने वाले सम्मान के बाद किया है, ये देश को बेचने का काम आपने दबाव में किया है, अपने दोस्त को बचाने के लिए किया है, और एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद एक दबाव के कारण आपने अमेरिका के सामने भारत के करोड़ों किसानों के हितों को बेचा है। जब हम लोग ये बार बार बात कह रहे थे तो सरकार कह रही थी नहीं नहीं चिंता मत करो, हमने देश के किसानों का हित सुरक्षित रखा है, चिंता मत करो, हमने कृषि क्षेत्र को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा है। और भारत के सदन में, संसद के अंदर भारत के पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आकर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कृषि क्षेत्र सुरक्षित है। आज इनकी कलई, इनकी सच्चाई पूरे देश के सामने खुल गई। पूरे देश के करोड़ों किसानों के हितों को भारत की सरकार ने बेच दिया है। महंगा तेल अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदा जाएगा और 80,000 करोड़ रुपए का बोझ हिंदुस्तान के ऊपर लादा जाएगा। रूस से तेल खरीदना भारत ने लगभग बंद कर दिया है। इसकी भी सच्चाई आज अखबारों में प्रकाशित हुई है। मैं अब आपको बताता हूं जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है, जो एक साझा बयान अमेरिका और भारत का जारी हुआ है, और वो बयान किसी मामूली आदमी ने नहीं जारी किया है। भारत की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी, जिनको प्यार से लोग ताई कहते हैं, ये ताई का बयान है, निर्मला सीतारमण। ये इनका ज्वाइंट स्टेटमेंट है और मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। भारत अमेरिका अंतरिम समझौते की प्रमुख शर्तें। भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों और कई अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क समाप्त करेगा या कम करेगा। इनमें शामिल है ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, पशु चारे के लिए लाल ज्वार, मेवे, नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और शराब तथा अन्य उत्पाद। अमेरिका भारत से आने वाले उत्पादों पर 18% का पारस्परिक टैक्स लगाएगा, जिनमें कपड़ा और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर, जैविक रसायन, होम डेकर, हस्तशिल्पी, ये सब कुछ शामिल है। यानी कि भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 18% टैक्स लगेगा और अमेरिका से हिंदुस्तान आने वाले सामानों पर 0% टैक्स लगेगा। और ये संख्या हो गई कुल मिलाकर 500 अरब डॉलर का व्यापार देने का वादा भारत की सरकार ने, मोदी जी ने अमेरिका को कहा है। 500 बिलियन डॉलर का मतलब हो गया करीब करीब 45 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे, याद रखिएगा। 45 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हम भारत के बाजार में अमेरिका को देंगे। और ये भी याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, इसमें कृषि क्षेत्र शामिल कर दिया गया है। यानी कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के डेथ वारंट पे नरेंद्र मोदी ने साइन कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर कर दिया है। इस देश के करोड़ों किसानों की बर्बादी का हस्ताक्षर उन्होंने अमेरिका के साथ कर दिया है। किस दबाव में किया मोदी जी आपने? देश को बताइए। सदन में झूठ क्यों बोला? देश को बताइए। अमेरिका के किसान को करीब करीब 70 से 80 लाख रुपए और एक वर्ष का आंकड़ा मैं देख रहा था, उसमें 1 करोड़ से अधिक सब्सिडी मिलती है, छूट मिलती है। हिंदुस्तान के किसानों के लिए कृषि जीवन यापन का साधन है। वो अपने बच्चों की फीस गेहूं बेच के देता है, वो अपने बेटी की शादी अनाज बेच के करता है। आपने हिंदुस्तान के किसानों को अमेरिका के बाजार में ले जाकर बेच दिया इसलिए कि आपके दोस्त अडानी को सम्मान मिल गया, वो हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार में अमेरिका में फंस गया। आपने देश के स्वाभिमान और सम्मान को गिरवी रख दिया इसलिए कि आपका नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया।
आपने हिंदुस्तान के लिए तेल का बाजार अमेरिका के लिए खोल दिया, हिंदुस्तान का बाजार, जिससे करीब करीब हिंदुस्तान के नागरिकों को 80,000 करोड़ रुपए का घाटा हर साल भुगतना पड़ेगा, महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद रहे हो, अमेरिका से महंगा तेल और वेनेजुएला से महंगा तेल खरीद रहे हो, क्यों मोदी जी? ये सवाल देश के हैं, देश के आम लोगों के हैं। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा और सामने आकर बताना पड़ेगा इतना बड़ा झूठ और धोखा आपने देश को क्यों दिया। जय हिंद।